दुरूद मुक़द्दस तलफ़्फ़ुज़ के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही बिहुर्मति अक़वालि मुहम्मदिन व अफ़आलि मुहम्मदिन व अहवालि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति बदनि मुहम्मदिन व बतनि मुहम्मदिन व बरकति मुहम्मदिन व बैअति मुहम्मदिन व बुराक़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति तवल्लुदि मुहम्मदिन व तअब्बुदि मुहम्मदिन व तहज्जुलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति सनाइ मुहम्मदिन व सवाबि मुहम्मदिन व समाति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति जलालि मुहम्मदिन व जमालि मुहम्मदिन व जल्लि मुहम्मदिन व वजहति मुहम्मदिन व जअदि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति हुस्नि मुहम्मदिन व हसनाति मुहम्मदिन व हुर्मति मुहम्मदिन व हालि मुहम्मदिन व हुलियति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति खिल्क़ति मुहम्मदिन व खुल्क़ि मुहम्मदिन व खुतबति मुहम्मदिन व खैराति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति दीनि मुहम्मदिन व दियानति मुहम्मदिन व दौलति मुहम्मदिन व दरजाति मुहम्मदिन व दुआइ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति ज़ाति मुहम्मदिन व ज़िक्रि मुहम्मदिन व ज़ौक़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति रूहि मुहम्मदिन व रअसि मुहम्मदिन व रिज़्क़ि मुहम्मदिन व रफ़ीक़ि मुहम्मदिन व रज़ाइ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति ज़ुहदि मुहम्मदिन व ज़हादति मुहम्मदिन व ज़ारी मुहम्मदिन व ज़ीनति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति सियारति मुहम्मदिन व सआदति मुहम्मदिन व सुन्नति मुहम्मदिन व सिर्रि मुहम्मदिन व सलामि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति शर'i मुहम्मदिन व शरफ़ि मुहम्मदिन व शौक़ि मुहम्मदिन व शादि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति सिद्क़ि मुहम्मदिन व क़ौमि मुहम्मदिन व सलाति मुहम्मदिन व क़फ़ा'i मुहम्मदिन व क़ब्रि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति दिया'i मुहम्मदिन व ज़मीरि मुहम्मदिन व दहा'i मुहम्मदिन व दुअफ़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति तलअति मुहम्मदिन व तहारति मुहम्मदिन व तुहरि मुहम्मदिन व तरीक़ मुहम्मदिन व तवाफ़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति ज़ाहिरि मुहम्मदिन व ज़ुहूरि मुहम्मदिन व ज़िल्लि मुहम्मदिन व ज़ुहूरि मुहम्मदिन व ज़ुफ़्रि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति इश्क़ि मुहम्मदिन व अराफ़ाति मुहम्मदिन व इल्मि मुहम्मदिन व उलूवी मुहम्मदिन व अलीमी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति ग़ुरबति मुहम्मदिन व गारि मुहम्मदिन व ग़ुर्रति मुहम्मदिन व ग़ैरति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति कुल्लि मुहम्मदिन व क़द्रि मुहम्मदिन व क़नाअति मुहम्मदिन व क़नाअति मुहम्मदिन व क़ुव्वति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या
إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتابة محمد وكينة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدات محمد ومشاهدات محمد وملاحظ محمد ومساحة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة ناز محمد ونماز محمد ونصير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة ورود محمد وبقاء محمد ووجود محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة همة محمد يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي ياري محمد ويكانكي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس بعدد ونفس والمحبة 100,000 مرة إلى يوم العلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين.